ॐ नमो नारायणाय। क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्ये अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः। भवद्दिदृक्षून् भवनं विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोप सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन्। वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान्। तदेतदाज्ञाय भवानवाप्त सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सर्पितचारुबाहु आनन्दयंस्त्वानभिराममूर्त्या। प्रसाद्य गीर्भिः स्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः। त्वदीयभृत्यावध काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पातनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ। हिरण्यपूर्व कशिपुः किलैक परो हिरण्याक्ष इति प्रतीत उभौ भवन्नाथमशेषलोकं वृषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ। तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां स्मलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गदावान्। ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयस्त्वां भक्त्येकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश।